बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान अंबिया में दास्तान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आगाज़ किया है। आप सब अपने फ़ीडबैक से नवाज रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। क्विक रिकैप 30 सेकंड का। बादशाह है, उसका नाम नमरूद है, नमरूद का दौर है, अपने आप को खुदा कहलवाता है, चाहता है लोग उसे सजदा करें, उस सब कुछ उसी के पास है बज़ाहिर। उसे एक शख्स ने चैलेंज किया है, ये अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुम लोग सारे एक्सपोज हो जाओगे। और जब एक त्यौहार आया, शहर खाली हो गया, लोग बाहर गए, आप सबसे बड़ी इबादतगाह में गए, उन लोगों की एक एक करके बुतों को तोड़ना शुरू किया। जो सबसे बड़ा बुत था उसको नहीं तोड़ा, उसके कंधे पे हथौड़ा रख दिया, असलहा रख दिया, जो भी कह लीजिए, और उसके बाद आप चले आए। बाद में जब लोग वापस आए, लोगों ने कहा ये क्या हुआ है। किस्सा मुख्तसर है कि किसी तरीके से लोगों को अंदाज़ा हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से उनको अंदाज़ा हो गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लोगों का मकालमा जारी है। आयत के अल्फाज ये जहाँ आपने ख़त्म किया कि लोगों ने कहा ए इब्राहीम, क्या तुमने ही हमारे खुदाओं के साथ ये किया है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनने के लिए अब सब मुंतज़िर हैं कि वो इस बात पर क्या रद्द अमल देते हैं। यहाँ हमने कल रोका था, आज आगे से अर्ज़ करते हैं। अब जब ये सारा मामला हुआ है तो सबकी नज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर है कि देखें तो सही इब्तिदाई रद्द अमल क्या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। बोले आपका जवाब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये अमल किसने किया है, तुम पूछते हो ये अमल किसने किया है। ये इनके बड़े ने किया होगा, इस बड़े वाले बुत ने किया होगा, ये तो नहीं टूटा हुआ ना, इसने किया होगा। या अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ, भाई असला तो इससे बरामद हुआ है ना, जिस हथौड़े से सबको मारा गया है वो तो इसके पास से बरामद हुआ है। मफहूम गोया कह रहा हूं कि हो सकता है आपस में लड़ पड़े होंगे। कोई कह रहा होगा तुम छोटे मेरी खुदाई में क्यों शरीक हो। पूछो ना, पूछो इनसे, पूछो ना किसने किया है। नहीं बोलता, नहीं बताता। चलो ये नहीं बताता तो फिर जिनके साथ ये अमल हुआ है उनसे पूछ लो कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। जालिम नहीं बोल रहा, अगर मजलूम बोल रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लफ्जों की काट उस कुल्हाड़े की काट से ज्यादा थी। ये जो अब काम कर रहे हैं ना, ये उस कुल्हाड़े की काट से ज्यादा तेज है। अल्लाह का नबी बोल रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, सारे मुखालिफ एक हैं। एक जवान मैदाने अमल में खड़ा है। जरा लफ्जों की काट तो देखिए आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जरा लहजा तो देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इनसे पूछो ना, अगर ये बोलते हैं तो, अगर ये बोलते, पूछ लो इनसे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कहना था कह दिया। मैंने कल अर्ज किया था कि ये अपनी मौत को दावत दे रहे हैं सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस तरह जवाबदेह बना के, क्योंकि अब जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके साथ करेंगे ना वो सब देखेंगे। उन्होंने कह दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब जवाब क्या आया, ये आयत का तर्जुमा है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कह दिया, जवाब आया, मैं आयत का तर्जुमा पढ़ रहा हूं। फिर वो यानी कि सुनने वाले, फिर वो अपने अंदर पलटे, अपने अंदर पलटे। कुरान कह रहा है फिर वो अपने यानी अपने जमीर की तरफ पलटे। तो जब ये हो गया, जब अपने जमीर की तरफ पलटे, ये जुमला है कुरान का, फरजऊ इला अनफुसिहिम, रुजू किया उन्होंने अपने नुफूस से। और फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा बेशक तुम खुद ही जालिम हो, अपने आप को कहा। फकालू, बोले, इन्नकुम अंतुमुज जालिमून, अपने दिलों में गोया कहने लगे तुम खुद ही जालिम हो। यानी ये मजमा कुरान बता रहा है कि कन्विंस हो गया है कि इब्राहीम ठीक कह रहे हैं। सोच रहे हैं कि इनका तो ये आलम है इन बुतों का कि अपने ऊपर होने वाली जुल्म की दास्तान नहीं सुना पा रहे,
تو اب یہ مجمع اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے لگا ہے. اب اس مجمع نے اپنی غلطی مان لی ہے, اب اس مجمع نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی ہے. تو قصہ ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی, مجمع کنونس ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام صحیح ثابت ہو گئے, ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ مان تو گئے وہ. قرآن کی آیت آگے بڑھتی ہے. جب بدبختی آئی ہو نا انسان کی تو پھر یہ ہوتا ہے. ابھی قرآن نے اس آیت میں کہا ہے کہ یہ مان گئے, لیکن بات ختم نہیں ہوئی. اگلے لمحے کا جو منظر ہے وہ اس پچھلے منظر سے بالکل جدا ہے. وہ کیسے؟ پھر قرآن کے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں, پھر آیت کا ترجمہ و مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پہلے کہا نا وہ اپنے نفوس کی طرف پلٹے, انہیں احساس ہو گیا کہ ہم ظالم ہیں. لیکن اگلی آیت کہتی ہے وہ پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے. یعنی فوراً ہی ضد پر, فوراً ہی جہالت پر سوار ہو گئے. جہالت ان کے دماغ پر سوار ہو گئی. دماغ سیدھا سوچتے سوچتے پھر الٹا سوچنے پر مجبور ہو گیا. اب پجاریوں نے غصے سے کہا, یعنی اب ان کا مائنڈ چینج ہو گیا. اگین قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان کا مائنڈ چینج ہو گیا. انہوں نے غصے سے کہا ابراہیم تم جانتے تو ہو, ارے تم کہتے ہو کہ ان بتوں سے ہم پوچھیں, کیا تم نہیں جانتے یہ تو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں, یہ تو جامد بت ہیں, یہ بولتے نہیں ہیں, یہ کھانا نہیں کھاتے, یہ پانی نہیں پیتے. مفہوم ہے, یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے, تو پھر ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ ابھی بول تو گئے, ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیا بول گئے. یہی تو مقدمہ تھا. یہی تو مقدمہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا. اب جب انہوں نے یہ کہا ہے تو اب جو ابراہیم علیہ السلام کا جو رد عمل ہے, ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا اور قرآن نے وہ جملہ لکھا. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 67 ہے. میں پوری آیت نہیں پڑھتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اُفِّل لَكُمْ, اُفِّل لَكُمْ. یعنی یہ ایک اور وار ہے کلہاڑ کا, کلہاڑے کا. جلال میں, روب میں اللہ کا نبی اللہ کا پیغام دے رہا ہے. اُفِّل لَكُمْ یعنی تف ہے تم پر کہ تم سب جانتے ہو پھر بھی انہیں خدا قرار دے رہے ہو. افلا تعقلون, تم کچھ بھی عقل نہیں کرتے. اب یہ معاملہ اپنے پیک پر پہنچ گیا ہے اور یہی سے اب اس معاملے کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. چونکہ میں نے داستان کو تیزی سے آگے بڑھانا ہے, اب قصہ مختصر یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات اب طے نہیں ہو پائی ہے. وقت کا بادشاہ کون ہے؟ نمرود ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا ہے. سو اب منظر بدل گیا, اب نمرود کا دربار ہے اور اللہ کا نبی ابراہیم ہے علیہ السلام. اب نمرود کو خود جم کرنا پڑا ہے سچویشن میں. سو اب منظر پلٹتا ہے, نمرود کا دربار لگا ہوا ہے اور اب نمرود مخاطب ابراہیم علیہ السلام سے, مجھ سے بات کرو, بتاؤ کون ہے تمہارا خدا؟ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر نمرود کے سامنے کن الفاظ میں اپنے خدا کا تعارف کراتے ہیں, اب یہ دیکھنا ہے. نمرود پوچھ رہا ہے کون ہے تمہارا خدا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے. اچھا نمرود, زندہ تو میں بھی کرتا ہوں, موت تو میں بھی دیتا ہوں. یہ کیا کہہ رہا ہے نمرود؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ کہہ کر نمرود چپ نہیں ہوا, اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک کام کیا. کیا کام کیا؟ میں تیزی سے بتاتا ہوں. یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام, بادشاہ کے اشارے کرنے کی دیر تھی, دو لوگ سامنے آئے. ایک ان میں سے بے گناہ تھا, دو لوگ تھے, ان میں سے ایک نے کچھ غلط نہیں کیا تھا, وہ بالکل بے گناہ تھا. لیکن اب دربار کا منظر پلٹ گیا, دربار میں ایک کلنگ ہو گئی, خوریز منظر ہو گیا. ایک بے گناہ درباری کو سب کے سامنے قتل کر دیا, نمرود نے کروا دیا. اور دوسرے لمحے ایک اور کام کیا, ایک شخص تھا وہ گناہگار تھا, وہ قاتل تھا, اس کی موت یقینی تھی. نمرود نے کہا میں نے اس کو آزاد کیا. اب کہا دیکھو ابراہیم, میں نے اس کو زندگی دے دی, میں نے اس کو موت دے دی. اب عجب نہیں دربار کا منظر پھر پلٹ گیا ہو. عوام ہو یا خواص, وزیر ہو یا غریب, سب بلند آواز سے نمرود کی خدائی کے نعرے لگانے لگے ہوں, گویا انہوں نے جنگ جیت لی. نمرود پروف ڈس پوائنٹ. اب اچانک دربار میں
ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی. اب سب دیکھ رہے ہیں اب کیا کہیں گے ابراہیم. ہو سکتا ہے کچھ نادان خوش ہو رہے ہوں کہ مقدمہ ہار گئے ابراہیم علیہ السلام, لیکن اللہ کے نبی کی نمرود کے دربار میں آواز بلند ہوئی, جس کے ساتھ ہی اب دربار میں خاموشی چھا گئی. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, پھر قرآن کریم کے الفاظ ہیں, نمرود میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے, جیسا کہ یہ سب تجھے خدا مانتے ہیں, تو پھر سورج کو مشرق سے طلوع کر کے دکھا دے. ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس واقعے کا. یعنی گیم اوور ہو گئی یہاں پہ. نمرود گیا, بات ختم ہو گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ قرآن کے الفاظ سنیے, میں پیش کرتا ہوں. قرآن نے جواب میں لکھا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مبہوت ہو گیا, مبہوت ہو گیا, شوک, سٹن. یعنی نمرود اس سوال کو سن کر مبہوت ہو گیا, یعنی اس کی زبان گنگ ہو گئی, اور درباریوں اور عوام کو گویا سانپ سونگ گیا. سب کے ذہن جامد ہو گئے. اب تک آرگیومنٹ نمرود کے حق میں جا رہا تھا, اپیرنٹلی اب منظر چینج ہو گیا ہے. یہاں تک کہ اب ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ آرگیومنٹ ہم نہیں جیت سکتے ابراہیم علیہ السلام سے. اب جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نہیں جیت سکتے, ہار گئے ہیں, اب انہوں نے اگلا فیصلہ کیا. اب انہوں نے اگلا فیصلہ کیا کہ اب بات چیز سے معاملہ حل نہیں ہو رہا, اب یہ کرنا پڑے گا. داستان کا یہ حصہ ختم ہوا, اب اگلا حصہ شروع ہوتا ہے کہ اب ہمیں ابراہیم کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا. یہ کیا تھا, یہ کلرز کریں گے انشاءاللہ.